अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्रैटिगस है। ये मेडिसिन जो है दिल के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है और सभी होम्योपैथिक डॉक्टर जो फील्ड में हैं वो ये बात जानते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल हार्ट टॉनिक के तौर पर किया जाता है। बहुत सारे जुमला इमराज हैं दिल के हवाले से जो इस मेडिसिन के दायरे में आते हैं, जिसकी वजह से इस मेडिसिन को शोहरत हासिल है। और इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है, क्लिनिकली जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल है, वो आम तौर पर दिल और दिल के मुतल्लिका जो हमारे अज़ा हैं, जैसे कि हमारी वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, उनके ऊपर जो है इस दवा का असर है। इस दवा को जिस तरह मैंने आपको कहा, एक तो टॉनिक के तौर पर बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। दूसरे, ये मेडिसिन जो है ये ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। जहां हम रोल्फिया को इस्तेमाल करवाते हैं, हम इलियम को इस्तेमाल करवाते हैं, वहां हम क्रैटिगस को मदर टिंक्चर के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करवाते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप चाहे तो इन्हें दूसरी जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उन मदर टिंक्चर के साथ मिक्स कर भी आप इस दवाई को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीसरी जो इस दवाई की वजह शोहरत है वो इसका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के ऊपर अमल है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं खून की शरेयानों का तंग हो जाना। अब ये तंगी जो है हमारी वेजल्स की, ब्लड वेजल्स की, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आ सकती है। और ये तंगी जो है कैल्केरिया डिपॉजिट्स जो हैं अगर हमारी शरेयानों में जमना शुरू हो जाए, यानी चूने के अज्जा जो हैं हमारी शरेयानों में जमना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी हमारी खून की जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं। और ये दवा जो है हमारे खून की नालियों में, अब कह लीजिए, जो तय बनती है, जो कोलेस्ट्रॉल की एक तय बनती है या चूने की एक तय बनती है, तो ये दवा जो है उन नालियों को साफ करती है और उसकी सफाई के बाद खून की रवानी को बेहतर कर देती है। ऑटोमेटिकली जब आपकी खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाएंगी तो सबसे पहले जो मर्ज आता है वो हाई ब्लड प्रेशर आता है। खून जब नालियों में रवानी के साथ गर्दिश नहीं करेगा और उसकी रवानी में तंगी आना शुरू हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे पहले बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि क्रैटिगस जो है वो ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। दिल की किसी भी बीमारी के साथ कोई भी मर्ज आता है, आप उसमें क्रैटिगस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे कि ड्रॉप्सी यानी इस्तस्काई कंडीशन जो है, अगर दिल की किसी तकलीफ की वजह से आ रही है, पैर सूज रहे हैं, पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा सूजन पाई जा रही है, चेहरे के ऊपर सूजन पाई जा रही है, लेकिन पीछे जो मर्ज सामने आ रहा है, जो कॉज सामने आ रहा है, वो दिल के हवाले से कोई चीज आ रही है, तो वहां उस ड्रॉप्सी को दूर करने के लिए आप क्रैटिगस का इस्तेमाल करवाएंगे। ड्रॉप्सी के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। हम एपिस मेलिफिका को भी इस्तेमाल करवाते हैं, एपोसाइनम को भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हमें कॉज का पता है कि दिल जो है किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हुआ है, दिल का कोई ना कोई मर्ज जो है वो पाया जा रहा है, उसके नतीजे में जो ड्रॉप्सी या इस्तस्काई कंडीशन आ रही है, वहां हम क्रैटिगस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं कि दिल की कोई तकलीफ हो और सांस की कोई तकलीफ ना आए, तो लिहाजा क्रैटिगस जो है वो दिल के हवाले से, अगर दिल के किसी मसले की वजह से सांस लेने में तंगी आ रही है, सांस जो है आसानी से नहीं लिया जा रहा, तो उस तंगी जो आपको फील हो रही है, यानी कि जिसको हम डिस्निया कहते हैं, सांस का तंगी के साथ आना, वहां पर हम क्रैटिगस को इस्तेमाल करवाते हैं। दिल अगर कमजोर है उस सूरत में भी हम क्रैटिगस को इस्तेमाल करवाते हैं। कमजोर होने से मतलब ये है कि उसके पट्टे कमजोर हैं, सही तौर पर अपना फंक्शन नहीं है अदा कर पा रहे हैं, सही तौर पर पंप नहीं कर सकते हैं दिल को। जाहिर है दिल की जो सेहत है वो उसके पंप करने से जानी जाती है कि दिल किस तरह पंप कर रहा है। ब्लड को जब वो पंप करता है पूरी कुव्वत के साथ, तो ब्लड जो है हमारे पूरी बॉडी में गर्दिश करता है। लेकिन अगर दिल जो है उसके पट्टे जो है वो कमजोर हो गए हैं, या वो सही तौर पर पंप नहीं कर पा रहा, या दिल का कोई
حصہ جو ہے ہائپرٹروفی کی صورت اختیار کر گیا ہے، والو جو ہیں اس کے خراب ہو گئے ہیں، تو پیچھے سے جب دل میں خرابی آنا شروع ہوگی، کسی بھی حوالے سے اس کے متعلقہ اعضاء میں خرابی آنا شروع ہوں گی، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی پورے جو باڈی کا نظام ہے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ دل ہے تو آپ زندہ ہیں، نو ڈاؤٹ ہمارے دوسرے بھی وائٹل آرگنز ہیں، جیسے کہ ہمارا لیور ہے، ہماری کڈنیز ہیں، ہمارا برین ہے، ہمارے لنگز ہیں، یہ ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، لیکن اگر دل جو ہے اگر دھڑکنا چھوڑ دے یا اس کی جو بلڈ کو پمپ کرنے کی جو رفتار ہے اس میں کمی آ جائے یا دل پھیل جائے یا اپنے فنکشنز کو صحیح طور پر انجام نہ دے پائے، تو آپ دیکھیے کہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا سانس لینا جو ہے آپ کے دل کے پمپ کرنے کے اوپر ہے، اس کی قوت کے اوپر ہے۔ آپ کا دل جتنا صحت مند ہے اتنا آپ کا بلڈ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر روانی کے ساتھ گردش کرے گا اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر دل کے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، چاہے وہ ڈراپسی کی شکل میں آ رہا ہے، چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں آ رہا ہے، چاہے وہ آرٹیریو سیکلروسس کے حوالے سے آ رہا ہے، چاہے وہ ڈسنیا کے حوالے سے آ رہا ہے، آپ کی جو میڈیسن ہے وہ کریٹیگس ہوگی۔ دل کے جو پٹھے ہیں اگر ان کی میں سوزش پائی جا رہی ہے تو بھی آپ کی دوا جو ہے وہ کریٹیگس ہے۔ اس کے علاوہ اگر دل کی جھلی کی سوزش پائی جا رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دل میں اگر کوئی فیٹی ڈی جنریشن آنا شروع ہو گئی، یعنی چربی کا عمل شروع ہو گیا ہے، چربی آنا شروع ہو گئی ہے، تو بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کروائیے۔ وینٹریکلز آپ کے جو ہیں وہ ہائپرٹروفی کی شکل اس میں مرض میں جا رہے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کروائیے۔ دل جو ہے پھیل گیا ہے، ڈائلیٹ کر گیا ہے، اس صورت میں بھی ہم اس میڈیسن کو استعمال کرواتے ہیں۔ ہمارے ہارٹ کے اندر جو والوز پائے جاتے ہیں اگر وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے تو ہم اس میڈیسن کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو دل کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ میڈیسن جو ہے اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ دل کے حوالے سے ہے، لہذا آپ کسی بھی مرض میں جس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، یعنی اگر دل ہی پھیل گیا آپ کا تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کروائیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے دل کے حوالے سے کسی مرض میں رہا ہے، اسے کبھی ہارٹ اٹیک آیا یا انجائنا کی اس کو تکلیف رہی اور اب اس کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر ایکسٹریم ویکنس پائی جاتی ہے، تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کروائیے۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ محنت کرنے سے یا مشقت کرنے سے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے اس کا، تو آپ کریٹیگس کو استعمال کروائیے۔ یعنی آپ اس میڈیسن کو، جب میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ آپ کی یہ میڈیسن جو ہے یہ دل سے شروع ہوتی ہے اور دل کے اوپر ہی جا کے جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو پیشنٹ کی پلس ہوتی ہے وہ ارریگولر ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، رک رک کر چلتی ہے اور ہلکی سی مشقت کرنے پر بھی پیشنٹ کا جو ہے وہ سانس پھول جاتا ہے۔ تو یہ وہ میڈیسن ہے جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ ہارٹ کے حوالے سے ہے۔ ہارٹ کے حوالے سے کوئی بھی مسائل پائے جا رہے ہیں، عام طور پر ہارٹ کے حوالے سے جب مسائل آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے سنا ہوگا کہ لیفٹ شولڈر میں پین آتی ہے، اسکیپولا میں لیفٹ جو آپ کا اسکیپولا ہے وہاں پہ پین پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہنسلی کی ہڈی کے نیچے درد پائی جاتی ہے۔ دل کے حوالے سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ دل جو ہے چونکہ یہ ہمارے مڈ میں پایا جاتا ہے، مڈ آف سٹرنم پایا جاتا ہے، لہذا آج تک آپ نے دل کے حوالے سے جتنے بھی فلمیں یا ڈرامے دیکھے جس میں جو اداکار ہے اس نے اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور دل کا درد اس کو اٹھا اور وہ ہارٹ اٹیک میں چلا گیا، تو یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے جب کبھی بھی درد آئے گی وہ رائٹ سائڈ کے اوپر آئے گی، لیفٹ سائڈ پہ تو دل پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو درد جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ آئے گی، آپ کے نچلے جبڑے میں آئے گی، آپ کے لیفٹ بازو میں آئے گی اور آپ کے لیفٹ اسکیپولا میں آئے گی، شولڈر کی جو ہڈی ہے وہاں پر دل کی درد پائی جاتی ہے۔ یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے، فلموں میں دکھاتے تھے، کبھی شاید انہوں نے ڈاکٹروں سے کنسلٹ نہیں کیا، ہدایتکار تھے، اداکار تھے، انہیں پتہ نہیں کہ دل کہاں پہ پایا جاتا ہے، لہذا جب بھی کسی کو ہارٹ اٹیک کا مریض دکھانا ہوتا تھا تو یوں صدمے کی حالت میں وہ اپنی لیفٹ سائڈ کو پکڑتا تھا اور جھکتا تھا اور اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ تو دل جو ہے ہمارے مڈ میں پایا جاتا ہے، سٹرنم کے
स्टर्नम के दरमियान में पाया जाता है। यही वजह है कि जब हमारे खुराक की नाली में जलन होती है तो हम उसको हार्ट बर्न कहते हैं। मिड ऑफ स्टर्नम हमारा हार्ट जो है उसकी लोकेशन है, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा नहीं पाया जाता, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ निकलता है। लेकिन दिल के हवाले से जितने भी मर्ज आते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के हवाले से आ रहे हैं, एंजाइना के हवाले से आ रहे हैं, हार्ट वीकनेस के हवाले से आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के हवाले से आ रहे हैं, दिल के मसल की सोजिश के हवाले से, दिल के मसल के कमजोर होने के हवाले से, दिल के वॉल्व कमजोर होने के हवाले से, हाइपरट्रोफी होने के हवाले से, डायलेटेड होने के हवाले से, दिल के वॉल्व काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी मसला आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेलियर आ रहा है, अंदेशा पाया जा रहा है, कोई भी दिल के हवाले से मसला आ रहा है, हमारी जो दवाई है ये क्रेटिगस बेहतरीन काम करती है। ये मेडिसिन जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाई जाती है। आप इसके 10-15 ड्रॉप्स जो हैं सुबह दोपहर शाम रात में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये दवाई पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करवानी है तो फिर आप उसको पोटेंसी में भी इस्तेमाल करवा लीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन की जो यानी कि पोटेंसी के हवाले से है, ये मदर टिंचर और तमाम पोटेंसीज में इस्तेमाल होती है। पोटेंसी आपका अपना इंतखाब है, आप चाहे तो पोटेंसी इस्तेमाल कीजिए, आप चाहे तो मदर टिंचर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दिल के हवाले से तमाम इमराज जो हैं वो इस दवा के दायरे कार में आते हैं। आप इस मेडिसिन को दिल के हवाले से, जिस तरह मैंने एक पूरी आपको लिस्ट बताई है हार्ट के डिजीजेज के हवाले से, आप इस मेडिसिन को कहीं भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।